ओम शांति। दीपावली शुभ अवसर समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। आज ये महान पर्वर आध्यात्मिक रहस्य मोर जड़े झीर इच्छा प्रकाश करने जार ना जाज्ञसेनी निक नेम जागी। जिसके मन में जागी इच्छा शक्ति जागी को यह दीपावली क्या है, ये दीपावली कौन ता विषय से जानापी चाहिए। तेणु तार अनुरोध मु दीपावली आध्यात्मिक रहस्य खोलिया जाऊँगी। समस्ते कहती पौराणिक कथा अनुजाई रामचंद्र जेतेबेले रावण वध करी अयोध्या को फेरी अयोध्यावासी स्वागत करने दीपमालार आयोजन करथिले, शुभ दीपावली मनईथिले। किंतु यह संपूर्ण मिछ। आपण माने रामायण ग्रंथ जदि देखिए, तुलसीदास रामायण हो, वाल्मीकि रामायण हो, जेकोसी रामायण रे एक कथा नाही। तार सत्यता पर टिके कहबी जे वास्तव कथा रामचंद्र रावण को वध कले दशहरा दिन। दशहरा ठारू दीपावली 20 दिन फरक रहा। किंतु से भरत को कथा देइथिले जे 14 वर्ष पर मु फेरबी। भरत अपेक्षा करथिले जदि भाई ठीक समय न फेरबे मु अग्नि रे आहुति देवी, निज शरीर को आहुति देदेवी। तेणु रामचंद्र से मोटे डेरी करना, से विजया दशमी दिन ही से फेरी आसथिले अयोध्या। तेणु ये दीपावली प्रकृत रहस्य नुह। दीपावली प्रकृत रहस्य थिला एई दिन थिला जो सागर मंथन बा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन रु माँ लक्ष्मी तो उद्भव होता। तेणु यही दिन सुलक्ष्मी बा महालक्ष्मी पूजा हुए। जदि रामचंद्र आसी से दिन ताले रामंकर पूजा होता, किंतु लक्ष्मी को पूजा कहीं है। तेणु ये प्रकृत में लक्ष्मी को पूजा। तार आध्यात्मिक रहस्य होची जे राम रावण को बधे थिले, माँ मारी थिले। तेणु समस्ते दीपावली पर्वर आयोजन कर मना नहीं करंतु। तार रहस्य है कौन ना, आम भितर जो रावण रही, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष भय निद्रालस्य, ये जो 10 विकार रूपक रावण, ये 10 विकार रूपक रावण को मारी आम भीतर थिबा विकार को मारी जीव सीता को उद्धार करवा, ये हूँ प्रकृत उद्देश्य। ताहले आमे समस्त वंदनीय हवा, समस्त आमको पूजा करेंगे, अमर हो राम बनी जा। आ लक्ष्मी पूजार रहस्य है सुलक्ष्मी। सुलक्ष्मी अर्थ सुलक्षण युक्त होगा। आम भितर प्रत्येक उत्तम चरित्र उद्भव हवा दरकार। समस्त भल गुण आम भितर प्रकट हवा दरकार। किंतु लोक मैंने कौन कर धनतेरस पर्व नाम सुना टे किणीदे काम चल दौरान, सुना जिनस किणीदे ना भाई। प्रकृत से धन नुह, धन कोल्टेले न ध, से धन विनाशी धन, अविनाशी धन अर्जन कर। आज यही लक्ष्मी पूजा सुलक्ष्मी पूजा अविनाशी ज्ञान धन अर्जन कले प्रकृत में आमे अमरत्व लाभ करवा। ये हूँ लक्ष्मी पूजार कथा। लक्ष्मी पूजा सहित आसे जे तांकर पार्श्व रही गणेश। आज लक्ष्मी सहित गणेश को मध्य आवाहन करा जाए। कहीं ना खाली धन अर्जन करदेले हेलानी, धन अर्जन करने सहित ताकू सदुपयोग करने सुविनियोग कर आवश्यकता रही। तेणु गणेश होती बुद्धिर देवता। जनक पाखे धन थिले से महान हो जाएनी। से धन को यदि उपयुक्त मार्ग में खर्च करा से समस्त लोकंकर श्रद्धाभाजन ही अमरत्व लाभ कर। कथा आसे जे वास्तव में ये जो दीपावली करने पूर्व कौन करा जाए ना स्वच्छता पर्व पालन करा जाए। पूरा 20 दिन धरी जो दशहरा ठारू आज पर्यंत समस्ते स्वच्छतार लगी पड़ती, परिष्कार परिच्छन्न करा जाए परिवेश को। ता अर्थ ये महिला सफा करवा बड़ जिनस नुहे। मनर महिला जहाँ मनरे महिला अच्छी
ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଅ, ତାକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଦୁହେଁ ହୋଇଲେ ସମାନ, ନାରୀ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନର ହୁଏ ନାରାୟଣ। ତାପରେ ଆସେ ଏହି ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଦିନ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ଖାତା କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତି ବା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି। ୟାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କେତେ ରୋଜଗାର ହେଲା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା, ଆର ହିସାବ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପକ ବ୍ୟବସାୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚାଲିଛେ, ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ କେତେ ବଚତ ହେଇଛି। କି ଧନ ଭାଇ? ଜ୍ଞାନ ଧନ, କର୍ମ ସୁକର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ ଧନ। ତେଣୁ ସୁକର୍ମ କରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛେ, ତା ଭିତରୁ ସବୁ ରହିଛି ନା କିଛି ଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସୁକର୍ମ ରୂପକ ଧନ, ୟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଢ଼େଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଖାତା ସମାପ୍ତ କରିବାର କଥା। ସେଇଭଳି ଆସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲାଭ କୋଉଠି ହେଲେ କ'ଣ ଭାଇ? ଭଲା ନା। ତ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣା ଛାଏଁ ଆମର ଶୁଭ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଭ ଲାଭର ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ଆସେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଏଠି କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ମୁଖ ମିଠା କରିବା କଥା। କ'ଣ ମୁଖ ମିଠା କରିବା? ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୀପମାଳା। ଅନେକ ଦୀପକୁ ଏକାଠି ଜାଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦୀପ ଥାଏ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦୀପଟି କ'ଣ? ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦୀପଟି ହେଲା ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୀପରୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପକୁ ଲଗେଇଥାଉ, ସେହିଭଳି ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତ, ସଦାବେଳେ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ, ସଦାବେଳେ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୀପରୁ ସାନ ଦୀପ ଯେମିତି ଲଗାଯାଏ, ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମସଚେତନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ତାପରେ ଆସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିଲ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି, ମୁଖ ମିଠା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହିବା, ମିଠା କଥା କହିକି ସମସ୍ତେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଯାହା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ପୂରଣ ହେବ। ନିକଟରେ ଏ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।